lias ate sidoken mi Tuhan ta Yesus Kristus karena lo deng partua nami kakak anggi bak dengan sebelta nami lo deng waktu ibrekan Tuhan bantah pejumpa kita berginen ibagasan merkini jua deket ibagasan merlolonyate NP tong ma mendok keliasate kami mendahikan partua nami kakak anggi bak dengan sebelta nami IDKP kita merbekas kita mendok keliasate matong be Tuhan karena lodeng ibrekan sarana mendahikan kita imo sarana melalui live Facebook marang pe live streaming kumurahan na ime dan enai. Jadi berginen partua nami tongo kita roh milebele bata imo nalako belajar marang pe memegekan kata ni dia batain. Jadi semadeng kita belajar marang pe merenungkan kata ni dia batain perjolomo kita mersodip ipoji isembah kami ngoko de bata bapa nami sini sorga imo Tuhan Yesus si mengkekelengi kami karena bagi mo keleng dekat masih hati memidah kami jelma si perdosain makana susurko isorga inai Tuhan tempatmu si mulia inai susurko mi portibien bahkan tubuhko ikandang pinakan tempat si hina kalehon asa boy kami jelma si perdosain pejumpa dekat kono Tuhan Yesus berngenen pe kami naing belajar kade tujuanmu roh isorganai kade ngo sebenarnya artina natal i en mo Tuhan sinaing rimang-rimangan nami berngenen makanya Tuhan mengido mengelak kami bamu komo menjadi guru nami si mengajari kami asa yang tusi kami Tuhan kadening dok kenenkenmu bayi nami genep bukakan mau pusuh perhatian nami Tuhan asa malo engkau kau membukakan maka terbuka ngo pusuh perhatian nami nalako memegekan katamu simbadiaen en mo Tuhan elelek nami sudip nami dempak ko ajari mo kami ibagas kelarmu kami mersodip amin partua nami melo Sabtu silewat kita belajar marang pe mengrimangi kata ni batain imo imatisnai ya karena enggo sibuk krina jelma lako menyambut Natal nina ya jadi sasi idah melo hari Sabti bakka dengan kepe tujuan Tuhan marang pe penduduk sorga roh mi portiben en petong ma kita belajar kade ngo sebenarnya tuhu arti Natali deket kade ngo tujuan Tuhan roh mi portiben ya kita dingken tempat nasi mulia i sorga roh iya mi portibien bahkan jelma karina menolak ia makana ia tubuh ikan nang pinakan tempat si hina tujuan nakade ya asa jelma perdosandai berjumpa dekat Tuhan Allah i tujuan nakade ya asa kala si perdosandai melo hari Sabti dokkan kade nina hai Maria engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan berilah nama Yesus karena dialah akan menyelamatkan umat dari dosa mereka roh ia isorganai menyelamatkan umat idosanai jadi Natal sehubungan dekat dosa ya jadi en kuat nolandai melo hari Sabti imatisnai en ilukasnai imo ilukas 2 ayat 8 sohmi 20 enmo sining pelajaran tamahan enmo naing simahan
renungan kenta semadeng si belajar kita rebarbakan ya. Ku bacakan mulai besenai pertuanami marang tahlot kita isapo Alkitab taboy si buka asar rebarbakan kita membaca dekat belajar kata ni Tuhanen. Bacakan melebe Lukas 2 ayat 8 sampai 20 bagian menina. Lot ngo permakan ikuta i mermalam i jampalan berengina i menjaga pinakanna. Si tempu roh mo malaikat Tuhan idi mendahi kala idi janah mercuhaya ngo sangap Tuhan i menerangi kala idi gabem biar kalohon mo kala idi. Nina mo ulang kenem biar ai sukutan si merandal ngo kubagahkan bendene sukutan sampang atem bue baik karina jelma. Engkau tubuh raja si paluah berngin en ikuta si Daud imo Kristus Tuhan en mo pertanda anak bara engkau dapat tendene sini ampanan icoling ibabo gagaten sin tempu roh mo rebakkan malaikat imbue dengan na malaikat memoji-moji debata ninamo. Kesangapan bayi debata naik bekas sini dates na dame mo itanoh en bayi jelma kelemon Tuhan i. Laus kesamo malaikat idi mi sorga menadingkan permakan idi mengerana mo permakan idi samahsa. Laos mo kita mi Betlehem si tengen mo si masa en ni bagahkan Tuhan i mendahi kita. Ayat 16 isudu kala idi mo laus jumpa kala imo si Maria dekat si Joseph dekat anak embara idi icoling ibabo gagaten. Iidah permakan idi kesa anak embara idi ibagahkan mo sini katakan malaikat i terenget anak embara idi naik karina namo kala i bengap mendengkoh sukutan idi tapi hukum si Maria ijamotkan ngo karina kata si janah iradumi ibas ukurna. Ayat 20 mulak mo permakan idi ninganna ipoji mo debata kumerna karinana ni idahna deket sini dengkoh na idi tuhun nango gabe ni dokkan malaikat i tabasa. Enmo partuanami kata ni debata sinaing mahan pelajaran tamarang pe sinaing mahan rebak-rebakkan kita merenungkan ya. Isen idok kendai lot ngo permakan ikuta idi mermalam i jampalan berngina i menjaga pinakanna ya. Lot nina permakan ikuta i ya. Merberengin i jampalan menjaga pinakanna ya. Jadi esensi idah lot nina permakan melalui bahasa Indonesia gembala-gembala ia menjaga pinakan dekat merberengin i jampalan i ya. Jadi melo waktu i ya melo permakan marang pegembala-gembala ya permakan nina menjaga kambing domba ya enmo si rendahna kalohon pekerjon ya. Jadi sepele ngo jelma belang mengidah pekerjon sebagai den en bagi ni mo waktu pekerjaan si rendah kalohon i mata jelma ya. Jadi kadinan disen en mo pekerjaan kala en deket merberengin ngo iya i jampalan i menjaga pinakanna karena pada waktu mungkin lot pengago melo berengin ode jaga pinakanna mungkin ge ipangan biahat marang pe pengago si debanna makana i jaga kala idi ngo pinakanna deket waktu i pekerjaan si liasna kalohon marang pesi rendah na kalohon pekerjaan si bagian mo menjadi
kadang permakan. Iya. Ayat sibah, sintempu moroh malaikat Tuhan idi mendahi kala idi, janah mercuhaya ngo sangap Tuhani menerangi kala i, gaben biar kalohonmu kala idi. Iya. Waktu kala en menjaga pinakan na berengin-berengin, nina isen ni dokkan. Si tempu moroh malaikat Tuhan menjumpai kala permakan en. Karinandai mercuhaya. Ya. Mercuhaya ni nandai. Ya. Molo bahasa Nesa ayat sibah. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya. Kadini nandai sintempu meroh malaikat Tuhan mendahi kala idi janah mercuhaya ngos sangat Tuhan idi menerangi kala idi. Ya. Pas roh malaikat Tuhan dai menjumpai permakan dai berengin-berengin mercuhaya mersinar. Gaben biar mo permakan idi. Ya. En peristiwa si luar biasa. Ya. Kejadian si luar biasa. Gaben biar mo permakan idi. Sibayangkan mau partonami kakak Anggi. Ya. Berengin-berengin ijampalan menjaga pinakan. Ya. Tiba-tiba roh cahaya terang kalohon. Ya. Imo malaikat roh. Menjumpai sendai-naina, menjumpai permakan idi. Gaben biar mo kalai karena cuhaya i. Ya. Gaben biar mo kalai, biar kalai. Jadi sensi idah, ya. Pas pergi tubuh Tuhan Yesus, ya. Perjolo ijumpai malaikat. Kala permakan, kala rendahan, ya. Oda kepe ijumpai perjolo kala si pendeta marang pe si merulan ibas gereja marang pe si kala terhormat. Ya, tapi permakan ijumpai malaikat. Ayat 10. Nina mo ulang kenem biar. Ay sukuten si merandal ngo kubagahkan bendene. Ya. Sukuten sampang ate mbue baik karina jelma. Ya. Karena biar ndai permakan idi. Berengin-berengin goroh malaikat mercuhaya. Ya. Kadidokkan malaikat i. Ulang kenem biar aku roh merembah sukuten si merandal neng kubagahkan bendene sukuten sampang ate mbue baik karina jelma. Mula bahasa Nesa, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Aku merembah berita kesukaan besar. Aku merembah berita kesukutan si merandal ngukumbah en. Nina malaikat i mi permakan i. Ya. Ayat 11. Enggo tubuh raja si paluah. Ya. En mau kabar baik, en mau sukutan si merandal ibagahkan malaikat mi permakan. Ya. Enggo tubuh raja si paluah. Enggo tubuh raja. Raja si paluah. Berengin en ikuta si Daud. Imo Kristus Tuhan. En mau berita ibagahkan malaikat mi kalak permakan. Ya. Melalui bahasa Nesa, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Enmo berita marang pe enmo kabar sini imbah malaikat lakomi perjumpaan na dekat
permakan. Ulang kenen biar aku roh magahkan berita raja si paluah enggo tubuh beringin imo Kristus Tuhan iko tadau. Raja si paluah berarti kita enggo terikat dosa makana harus ipaluah. Enggo yeket makana enggo roh si kepaluah kita. Ya. Yeket berarti oda bay meluah. Jadi enggo roh raja si paluah imo iko tadau. Ya. Mo berita malaikat si embahan kena mi permakan. Sidah dai sen partonami kakak anggi. Ya. Malaikat oda menjumpai kalak pendeta marang pe pengula gereja. Malaikat oda menjumpai kalak si terhormat, tapi malaikat menjumpai isen si idah permakan. Ya. Si rendah hijolo mata jelma. Ya. Berengin-berengin malaikat menjumpai kalak idi ijampalan. Ayat 12. Enma pertanda anak mbara enggo dapat dene sini ampeken icoling ibabo gagaten. Iya. Enma pertanda nina anak mbara enggo dapat dene sini ampeken icoling ibabo gagaten. Ya. Enmo sadanai idokkan malaikat daimi permakan. Ijumpai kene ngonan ya anak mbara ya. Icoling ibabo gagaten. En mo idokkan malaikat mi permakan dai. Ayat 10 telu. Ya. Isen enggo igenapi perjanjian si sindekah ya. Marang pe perjanjian lama Mika marang pe Yesaya enggo kin idokkan tubuh ngonan raja si paluah iko tadaud. En go jadi bagentari. En mo kabar sinimbah malaikat mi kala permakandai. Ay 10 telu. Sintempu meroh rebakan malaikat dimbue dengan na malaikat memuji-muji debatani namo. Kesangapan bay debatai bekas sindatesna dame mo itano en bay jelma kelemoken Tuhan ya. Mulai 14 idokkan isen ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya ya. Si berkenan kepadanya ya. Si berkelemokan Tuhan ingo sa damai melo oda damai ya. Jadi melo si idah bagentari ngomer balik entane lo kedamen melo bulan 12 ya. Idok kenisi hari Natal nina isen didok damai sejahtera tapi bagendari entane lo kedamen karena kade pikirin jelma ibain sendiri oda ibegekan kade kata debata oda ibegekan kade didokkan Alkitab ya. Melo gembala-gembalen di partonami si idah nan ya. Ibegekan ngokade kata malaikat dai ibegekan ilakukan bagaimana Maria ya. Ibegekan ilakukan oda pikiran na imbah ya. Tapi kata ni debata iwe ayat 15. Laus kesah malaikat idi mi sorga menadingkan permakan idi mengerana mau permakan idi samahsa laus mau kita mi Betlehem si tengan mau si masa mi bagahkan Tuhan mendahi kita ya. En mo permakan idi kirana kala isa makala idi ngo kesanina laus ndai malaikat ibalik mi sorga ngo kesah menjumpai kala idi magahkan berita raja si paluah ngo tubuh i Betlehem ya. Terus balik malaikat ini sorga
permakanen dai kirana mo kalai samah kalai kadenina ya laos mo kita ya. Laos mo kita may Bethlehem si tengan mo si masa sinidokkan malaikat ya ijumpay konan anak bara ya ibungkus ninanday ibabo kadinanday ibabo jampalan marang pe ikan ng pinakanin idapat kemonan isi iya nina malaikat nggo tubuh berenginan raja si paluah ya idah kemonan anak bara ibungkus milampin ina baru kirana mo samah kalak si permakanen tamo laos mengidah kade si terjadi kade sidokkan malaikat marang kade sidokkan betuhan banta sidahi monina ya kalaen dipercakapkan firman Tuhan icakapkan kalai deket kade sinidokkan malaikat ndai ilakukan kalaen yulakan kalaen laos ngotuh kalaen menengan kade si terjadi ngotuh beringinen ba raja si paluah i Bethlehem i kota Daud ina malaikat laos kalaen misidi ya jadi sidah isen parto nami ya pinakan menjaga permakan kan menjaga kambing domba marang pebiri-biri kan ada berbaju baga kalaen ya ada mungkin berbaju baru kalaen di jampal ni ya ko akap medempe kalaen di jampal ni isapo-sapo pasti bagai baju mijuma namana pe menjaga kambing domba ya namana pe menjaga pinakan pasti kotor-kotor ngo kalaen tapi bagi mo kalaen laos mendahi raja si paluah kalak permakanan dai laos iya mendahi raja si paluah tuhungo ya. Tapi bagian dari partuanami kakak Anggi ya boy si idah ya setiap tahun baru idokkan mo lako menyambut raja si paluhi Natal harus memerbaju baru harus sepatu baru kipi tuduhkan emas dan belgah-belgah kipi tuduhkan bajuna aku si bagakna bajungku man petuduhan kena ya malah permakanan dai oda baju nasim riba-riba sim bombo ingo ia laos mendahi raja si paluah oda lebih mula kala ini sapo ganti baju le kita asal laos kita mendahi raja si paluah Bethlehem endah langsung kalaen merespon kada nidokkan malaikat ndai berengin nggo tubuh raja si paluah kota Bethlehem raja si paluah menyelamatkan umat dari dosa engkau tubuh beringin i kota Bethlehem Bethlehem ini permakan dai partuanami ya ada pikirkan baju marang meriba marang bau marang bakune kalaen langsung irespon kade didokkan malaikat dai irespon kalaen ya irespon permakanen tamo kita laos mendahi raja si paluah tuhungo tubuh ia i Bethlehem enmo kala endai irespon oda yang mula misapo memakai baju baru oda yang mula misapo nalako mersepatu baru oda tapi kadesi ni pakai ni imo ipakai lako laos mendahi raja si paluah jadi isen partuanami kala endai kada nidokkan malaikat kada nidokkan Tuhan dai suruh-suruhun Tuhan dai ya ilakukan ya irespon sepanjang dalan mungkin kalaen nalako mendahi raja si paluhan dai Bethlehem dai pasti irmangi tengah dalan kada sinidokkan malaikat nggo tubuh berenginan raja si paluah pasti semadeng kalaen jumpa pasti irmangi tengah dalan sebelum yasoh ya. Tapi kita bagian dari nda bagi sinyal kitab si bahan
enggo pemetoh tasibain. Karena meloda baju baru, odane nina mernatal. Karena ingo mentonjolankan, oda ngoraja si puluhan si pikirkan, ingo si singkirkan, enggo itolak. Ya. Waktu ning tubuh Tuhan Yesus ya, naing menumpangi sapa salah ke jelma endalot ni sapa nggodom nina. Itolak. Jelma bagian dari bagi mo kita partuan amin. Pusing kita mikirkan baju, pusing kita mikirkan sepatu, pusing kita mikirkan gaba-gaba, pusing kita mikirkan karina si oda lo idok kenyal kitab en. Tapi molo gembala-gembala en marang permakan en. Ya. Bagi idokkan malaikat, enggo tubuh berginen raja si paluah i kota Bethlehem. Nina, menter merespon mo kalaen, laus mo kalaen, deket baju nasi, mbau ndai mungkin, sim riba-riba ndai mungkin. Iya. Oh dipikir kalaen baju lebih, tapi tuhu ngo, iya. Tamu laus, iya. Sidahi. Maria irespon. Iya. Yusuf irespon. Irimang-rimangi ilakukan. Jadi mulu kata debata ngo si percayai, marang ngo si lakukan, ya. Isen dedokkan damai sejahtera di bumi nina. Ayat 16. Isudu kala idi molaus, jumpa mo kala idi misi Maria dekat si Joseph, dekat anak bara idi, icoling ibabo gagatan. Iya. Isudu nina, isudu kala idi. Iya. Si betul si isudu kan partonami. Buru-buru. Asandorso, mi kandang pinakan i. Asa jumpa, tuhung raja si paluahi tubuh isi. Ya. Enmo, ya. Ilakukan marang pe ibuat kadendai si gembala-gembala ndai. Bagi kala isi so tuhumo kade sini dokkan malaikat ndai pas i jampalan ndai. Ya. Karena antara jampalan ndai deket Bethlehem agak ndau. Ya. Tuhu mo kade sini dokkan malaikat idi nina laos mo kemi Bethlehem ya nggo tubuh raja si paluah berginen isidi ya laos mo kala eden tuhu mo bagi jumpa idok kade sini dokkan malaikat itu terjadi idah kala idi mo isindai nina si Maria dekat si Joseph dekat anak embara idi imo Tuhan Yesus icoling ibabo gagatan. Jadi kade sini dokkan malaikat ndai waktu ya jumpa i jampalan ndai tuhu mau terjadi i Bethlehem. Ya. Tuhu mau isaksikan permakan ndai kade sini dokkan malaikat ndai. I genapi mau i perjanjian sindekah i Jesaya dekat imikai tubuh nan raja si paluah i kota Daud di Bethlehem. Ayat 17. Idah permakan idi kesa anak embara idi. Ibagahkan mo sini katakan malaikat idi. Teringat anak embara idi. Ya. Ibagahkan permakan en mo be Maria dekat Joseph. En mo idokkan malaikat ibe nami waktu kami berjumpa. Roh malaikat i jampal menjumpai kami. Tu lor anak embara sada nina. Tubuh Bethlehem raja si paluah menisukutan dibagahkan benami tuhungo kepenina taba Maria dekat Joseph. Ayat 10. Naik kirana mo kala idi ba bengap menengkoh sukutan idi heran kala idi iya tuhungo katena tuhungo isaksikan sendiri tuhungo ida anak bara sada icoling ibabo gagatan. Tapi hukum si Maria ayat 10 sibah
Tapi hukum si Maria ijamotkan ngo karina kata jana iradumi ibas ukurna. Ya. Ayat 10 sibah ku bacakan situ bahasa Indonesia. Ya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Iya. Bagi kisah cerita ndai si permakan ndai mi Maria. Ya. Ijumpai malaikat kami jampalan ini na. Idokkan lehemen tubuh sana nak bara icoling ibabo gagatan na tuhu ngo kepenina. Maria membagaikan sutun kala heran deket kaden danina isimpan ibaga syukurna deket irenungken isimpan ibaga syukurna deket irimang-rimangi ya. Kita bagian mango kita pernah sirimang-rimangi kata dia bata coba mau partua nami ya. Melolot kata dia bata si bege si coba sirimang-rimangi waktu mengerimang-rimangi mungkin nan boinan Tuhan ma kirana banta kipetandakan dirina jelas mendahi kita. Jadi si Ida isen partuanami kakak anggi bak dengan si beltak nami kepeken Natali dango perayaan dango kor-kor belgah dango seragam-seragam dango baju baru dango meriah-meriah misalnya. Tapi mengrimang-rimangi kata ni debata mo Natal deket raja si paluah nggo susur isorganai lako kade lako merkade lako menyelamatkan jelma idosanai ya. Oh Maria selet mo idagingmu sada anak daholi beremo gelarna Yesus karena ia mo si boy kipaluah jelma ibas dosanai nggo tubuh si kipaluah jelma idosanai raja si kipaluah mo arti Natal jadi Natal kepe nggo susur isorganai raja si paluah asaboy kita maluah idosanai melooda susur ia isorganai mate kayu persilang deket keke hari petelukan balik mi sorga enda boy kita boy selamat idosanai. Jadi kepeken Natal artina roh raja si paluah ya isorganai penduduk sorga datang ke bumi raja si paluah enggo roh berngin tubuh imo ikandang pinakan i Betlehem ya. Molo Maria isimpan ibagas ukurna irimang-rimangi molo aku bakune ngo partuan nami pernah ngo sirimang-rimangi kata debata pernah ngo simpan kata debata molo Maria Yusuf isimpan kata debata molo permakan ilakukan kade dokkan malaikat nai kade firman Tuhan langsung idalankan ilakukan maka na jumpai ya molo dokkan dai aren go tubuh permakan di kota Belem tong yang bedem i jampalan ni tong yang bedem ndak bakal jumpa dekat raja si paluahi ndak bakal jumpa tapi kalau langsung respon kata ni debatai langsung kalau laus menjumpai raja si paluahi i kota Betlehem. Ayat 20 mula mau permakan dengan na ipoji mo debata kumarna karinana nidah deket si dengkoh na tuhunna ngogabe ni dokkan malaikat ita bahasa iya ngo kesakaen mula nina mula bekas idikan di Tuhan Yesus tubuh ya lako mula kaen balik mi jampalan ni marang pe mi kendai pinakan ni ya sambil memuji debata ya tuhu ngoka ni dokkan debata mo gabe kala percaya dekat memuji debata
Jadi kepeken kalak si enggo berjumpa deket debata, kelemon ukurna memoji-moji debata, en motaridah situasi marang perbedaanna, ya. Senang kalohon ukur kalaen deket mula ia di tempat dikenai tubuh Raja Sipaluahi, mula kaen sambil ninandai memuji-muji debata. Jadi pertuan nami kakak Anggi mulai Alkitab ceritakan ia Natali kepe odang perayaan simbelgah-belgah, odang petuduhkan baju baru, odang petuduhkan sepatu baru, odang petuduhkan emas nan belgah-belgah, ya. Odang pituduhkan sasak si bagak-bagak, tapi Natal kepe artina enggo susur isorganai Raja Sipaluah melo i Yohanes, ya. I Yohanes ada 14, ya. Kata inggo gabe jelma, Allah telah menjelma menjadi manusia. Imo Tuhan Yesus tubuh i kota Betlehem. Raja Sipaluah anggo susur isorganai. En mo arti Natal. Nalako merkade idok kendai menyelamatkan umat idosanai. Ki peluah kita idosanai karena enggo kita terikat idosa. Enggo terjual i bawah kuasa dosa. Terikat harus ipeluah, iya. Jadi en mo partuanami kata ni debata. Jadi melalui keluarga ku pribadi, ya. Anak-anak andane pernah mido baju baru mulai bulan 12, ya. Maka aku sebagai ibu udah pula pusing, iya. Tapi mulu aku waktu kedek-kedek deng dah keren, iya. Marang pe sebelum aku berjumpa dekat Tuhan Yesus sebagai gembala-gembalen, pemikiranku pe bagingo, baju baru, perayaan, liturgi, kor-kor, seragam, sasak belgah-belgah, ya. Gaba-gaba lain sebagainya. Tapi mulu bagentari kepeken Natal, ya. Mengrimang-rimangi kata ni debata imo Natal, ya. Kepeken Natal Raja Sipaluah isorganai ngoroh mi portibien tubuh ikandang pinakan nalako menyelamatkan jelma idosanai en mo Natal. Mengrimang-rimangi kata debata deket kilakukan en mo Natal pertunani. Jadi mulu en si lakukan, ya. Senang kita bagi pernah kandai mula yang merdende, ya. Puji Tuhan, haleluya, tuhungo kepe katani Tuhani, ya. Imonggo lagu kalaen, nggo isaksikan kala permakanen, kada sini dokkan malaikat dai, respon laus kalai tuhu kade jumpa kalaen deket Raja Sipaluah, ya. En mo partonami katani debata si boy si begekan berengin en, jadi mulo enggo si bege roh Raja Sipaluah i kota Betlehem, ya. Si respon, si rimang-rimangi, si lakukan, ya. En mo kata ni debata partuanami berengin en si boy si bege lihat saate mersodip kita. Enggo ibege kami katamu simbadiaen berengin en Tuhan Yesus. Mulu Natal kepeken penduduk sorga roh mi bumi. Natal Raja Sipaluah roh mi portibien. Allah telah menjelma menjadi manusia. Enggo tubuh ikandang pinakan tempat si hina. Asa perjumpa jelma deket Allah Enggo Raja roh Raja Sipaluah asa maluah kami ibas dosa naminai. Bergenen bega kami ma Natal kepe mengrimang-rimangi kata ni debata bagai gembala-gembala ibegekan ilakukan
Maria irimang-rimangi, irenungkan, isimpan basukurna. Tuhan, buat mo bagi kami, bagi gembala-gembalain. Melolot perkataan mo bagi kami, beringin irespon kami mo Tuhan. Asa berubah geluh nami, asa berubah cara pikir nami, Natal sesungguhnya. Odane bagi pikir nami sindekah, perayaan-perayaan, baju baru, dan lain sebagainya. Tapi gembala-gembala dai Tuhan, bagi baidokkan malaikat, Raja si Palua hanggoroh beringinan di kota Bethlehem. Ya. Kala ini langsung laus Tuhan, deket baju kotor pe baju apa adanya, ijampalan naik kai roh mendahi Raja si Palua i. Gua kesamula kala ini Tuhan, gabe memoji-moji de bata. En mo Tuhan, pengidon nami jadi mau bagi gembala-gembala en benami Tuhan. Dekat melolot perkataan bagi kami, asa boy merenungkan kami, dekat dilakukan kami. Bagaimana Tuhan tahidi ke peparto nami, merbekas genep kakak anggi bak dengan sebelta nami, sehingga membagikan radio marang pe Facebook kemurahan yang naik. Bukakan mo Tuhan Yesus pusuh perhatian nami, peterang mo katamu en Tuhan, asa boy terang bagi nami, tendimu perbadia mo Tuhan. Si boy meneruskan perkataanmu yang asa boy jelas benami kada yang arti Natal sesungguhnya. En mo Tuhan sodi pengidon nami elek nami mendahikan kono. Ipoji isembah kami gelarmu Raja si Palohi. Ibagas gelarmu kami bersodi. Amin.